बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। कुछ दोस्तों की तरफ से जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं स्पेन में, उनकी नेशनलिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, और कुछ ने कमेंट किया है कि इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊं, वीडियो बनाऊं। तो उसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया, और इसमें इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा जो जो हमें चाहिए नेशनलिटी बच्चों की अप्लाई करने तक और निकलने तक। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, सबसे पहले हमें अपनी होम कंट्री के डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाने ज़रूरी होते हैं। 1 साल तक हम अपनी होम कंट्री जहाँ से भी हैं, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ से भी हैं, वहाँ के हमें जो वालदैन के पास हैं वो, अगर वालदैन में से किसी एक के पास भी नेशनलिटी है स्पेन की, तो उसको डायरेक्टली बच्चे को दिलवा सकता है नेशनलिटी। अदरवाइज़ अगर दोनों के पास होम कंट्री के पासपोर्ट नेशनलिटी हैं, तो पहले अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट और आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप 1 साल के बाद जो बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, उसके 1 साल के बाद आप उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को, कि पैदा होने के 1 साल बाद नहीं, रेजिडेंटी कार्ड मिलने के 1 साल बाद बच्चे को लीगल हुए, यहाँ पे लीगल से मरा रेजिडेंसी कार्ड मिले, 1 साल गुज़र चुका हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम लाइक जिस तरह गैर मुल्कियों के पास रेजिडेंटी कार्ड होता है, 10 साल के बाद वो जो जब उनको मिलता है, उसके बाद वो 10 साल पूरे करने होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पहले इलीगल रहते हैं, वो समझते हैं कि पदरोना में तो भी ऐड होती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंट कार्ड जहाँ जब आप कि पहला रेजिडेंट कार्ड मिला उसके 10 साल बाद। सेम लाइक बच्चे पे भी वही रूल अप्लाई होता है। जब उसको रेजिडेंट कार्ड मिलेगा, उसके ठीक 1 साल बाद वो बाई लॉ नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है यहाँ की। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब आपने जब नेशनलिटी अप्लाई करनी है 1 साल के बाद, तो उस वक्त आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिन्होंने ख़ुद अप्लाई किया कंप्यूटर पे। ठीक है, नेशनलिटी अब ख़ुद अप्लाई करना पड़ती है ऑनलाइन, और वही सबसे बेहतरीन और फास्ट तरीका है। कोई भी दोस्त रजिस्टर सिविल के पास ना जाए, उनको डॉक्यूमेंट्स दे के ना आए कि मेरी नेशनलिटी अप्लाई कर दो। वो जो आप उनको डॉक्यूमेंट दे के आते हैं, अव्वल तो अब वो लेते नहीं हैं। अगर कोई रजिस्टर सिविल ले भी लेता है, तो वो अब क्या करते हैं कि वो इतना टाइम लगाते हैं, 2-2 साल में आपकी फ़ाइल मैड्रिड पहुंचती है। तो आगे का प्रोसेस जो है वो तब शुरू होता है। इस वजह से ऑनलाइन अप्लाई करें, कोई सीता लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ख़ुद अप्लाई किया, कोई ना कोई कमी पेशी रह गई, जिसको 1.5-2 साल बाद उनको लेटर लिखती है वे खुशतीसिया कि आपकी ये कमी है, ये दूर करें। तो इन मसले से बचने के लिए आपको चाहिए कि वो आप उनसे अप्लाई करवाएं अपनी नेशनलिटी, बच्चों की जिन्होंने पहले किया है, जिन्होंने जो पहले प्रोसेस से गुज़रे हैं। 20-25 यूरो या 30 यूरो लग जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे पीसीओ पे जाएं जो डेली बेस पे या हफ्तावार इस तरह करता रहता है। उनका एक्सपीरियंस होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा अपलोड करना है, कहाँ करना है, ये तमाम चीज़ों की मालूमात होती है। आपसे एक भी मिसप्लेस हो गया तो आपका 2 साल बाद बारी आएगी, 1.5 साल बाद बारी आएगी। जब आएगी, आपके डॉक्यूमेंट में कमी होगी, वो आपकी फ़ाइल को फिर पीछे कर देंगे, आप फिर पता नहीं कितने सालों के लिए लटक जाएंगे। इस वजह से थोड़ी सी खर्च लेने बेहतर है कि कल की देर से और परेशानी से। ये एक तो बात मैं आप लोगों को कहना चाहता था। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, वो सबसे पहले तो जो बच्चा है उसकी लिबरो फैमिली जो यहाँ से बनती है, वो उसका पासपोर्ट जो होम कंट्री है वो मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद जो पतरोना में तो कन्विवेंसिया वालदैन के साथ रहता है सारा, वो होना चाहिए। अगर वो पढ़ रहा है स्कूल में किसी में, तो वो अगर कुछ लोग ज़रा लेट अप्लाई करते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी अगर लगाई जाएँ तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद उनका रेजिडेंट कार्ड ना सिर्फ बच्चे का बल्कि पूरी फैमिली का चाहिए होता है, ख़ास तौर पे वालदैन का और बच्चे का। ये लाजमी है। तासा आपने पे करना होता है, 102 यूरो अब हो चुका है, पहले 101 था।
تو اس طرح سے آپ نے کو یہ تمام ڈاکومنٹ چاہیے، تاسا اس کے بعد جو سب سے بڑا کویشچن آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ دیر کتنے میں پاس ہوگی یہ نیشنلٹی۔ اس کے بارے میں کافی زیادہ متضاد جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ تقریباً سال بعد آیا ہے رزلٹ، اور کچھ کا 1.5 سال بعد، لیکن میجورٹی آف پیپل جو ہے 2 سال کے بعد بچوں کے نیشنلٹی پاس ہوئی ہے۔ میرا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس چند دوستوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی بعد ہوا کہ ان کا 2 سال کے بعد یہ نئے سسٹم میں اپلائی کرنے کے بعد ان کے نیشنلٹی بچوں کی نکلی۔ لیکن ایک ایسی بھی فیملی سے ملا تھا جن کے 2 بچے تھے، ان کو تقریباً 1 سال 2-3 مہینے میں ان کے پاس ہوئے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے لک پہ، اور ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹیبل پہ جہاں پہ آپ کی فائل پڑی ہے۔ کچھ لوگ جلدی نپٹاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا لیزی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ضروری باتیں ہیں یاد رکھنے والی، وہ یہی ہیں کہ آپ کسی نہ کسی کے جا کے جو ہے وہ اپلائی کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے بچے کی نیشنلٹی سے پہلے والدین کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے۔ کچھ دوستوں کا یہ بھی کویشچن تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر جو میرا مشورہ ہے، اگر تو ٹائم کافی زیادہ گزر گیا، بچے آپ کے ادھر ہیں، سال سے اوپر ہو چکا، 1.5 سال سے اوپر ہو چکا، تو پھر ویٹ کر لینا چاہیے۔ اگر تھوڑا ٹائم گزرا ہے تو پھر والدین میں سے جس کو مل گیا ہے اس کی بیس پہ بچے کو جلدی پاسپورٹ مل جائے گا، کیونکہ وہ یہاں پہ جو پروسیس ہے اسپین کے اندر بچوں کی نیشنلٹی کا، وہ کافی ایزی ہے، کافی فاسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کی ہوم کنٹری میں بچے ہوں تو پھر ابھی اور زیادہ لینتھی کر دیا گیا۔ اب تقریباً جو ہے وہ میری کیلکولیشن کے مطابق 2 سال نارمل ٹائم لگے گا، لیکن یہ میں منیمم کہہ رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ لگ سکتا ہے اگر آپ کے بچے اسپین میں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج سے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ پہلے نیشنلٹی دلوا کے یہاں کی اسپین کے ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر فیملی پروسیس کر لیں، سوائے اس کے کہ آپ پاسپورٹ پروسیس کریں۔ پاسپورٹ جو نیا طریقہ ہے ابھی اس پہ انہوں نے کام انہوں نے شروع کیا ہے کہ اب تھرو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری ٹو ایکسٹیریئر منسٹری لیٹر جائیں گے، اور پھر وہاں سے بن کے آئے گا۔ وہ سارا پروسیس بہت لمبا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تو پروسیس تو اب تمام کے تمام انہوں نے لینتھی کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی لینتھی کر دیا ہے۔ امید بھی کی جاتی ہے کیونکہ مختلف تنظیمیں ان کے ساتھ بات چیت پہ لگی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ریوائیو کریں اس پروسیس کو، لیکن فی الحال امید کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو دوستو یہ تھی مکمل معلومات جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ بچوں کی نیشنلٹی کس طرح اپلائی کرتے ہیں، کتنے ٹائم میں نکلتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ آپ نے کمنٹ سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔